हुजूर आ गए सुभान अल्लाह। नाक कम था, लंबा आरो बोला जाए। प्यारे नबी, शोहरे नबी, मीठे नबी, सरकार दो आलम साहिब लौलक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। वक्त सुबह सादिक का है। गीतार मध्य लेखा उषा काले আগমন করবে। উষা सुबह सादिक के वाला है। अब्बा जी আমার प्यारा नबी दुनियार जमीन আগমন করেছেন। আম্মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বর্ণনা করতেছেন, আমার সোনে মুহাম্মদ, আমার प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बाल में तेल लगा हुआ था। जोरे बोलो हजरत आमना রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেন, আমার প্যারা মুস্তাফা সরকার দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার জমিনে যখন আগমন করেছেন, তার মাথাতে তেল লাগানো ছিল, চোখে সুরমা লাগানো ছিল, মাথার চুলগুলো আঁচড়ানো ছিল, নাভি থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ছিল। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে সুবহানাল্লাহ। ऐसा कोई माई का लाल आज पैदा न हुआ है जैसा कि तेरे मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं। ये दुनिया में এমন কোন মায়ের লাল জন্ম নেয়নি যেমন আমিনার লাল তশরিফ এনেছেন। ঠিক না? वक्त सुबह सादिक का है। सरकार तेरे मेरे सरकार वो है। আমার দোস্ত ওয়াহারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, এতিম হালে মা আমিনার কোলে ও গো রহমত নেমে এলো, প্রসব